आपण समस्त को स्वागत करुच्ची ओडिया यूजीसी नेट इंपोर्टाट एमसीक्यू डिस्कसन सीरीज अन्य एक नूतन वीडियो को जो आम लोकनाटक संपर्कित केतोटी इंपोर्टाट एमसीक्यू विषय आलोचना करवा सबू एमसीक्यू विषय आलोचना करने तो संभव नुहे से आपण टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु जो कि आपण अधिक एमसीक्यू पाइबे निजर प्रैक्टिस और टेलीग्राम चैनल लिंक ये वीडियोर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध अच्छी तेबे चलते आ डेरी नक आज वीडियो को आरंभ करवा। आज प्रथम प्रश्न ओडिया लोकनाटक केते भाग विभक्त ऑप्शन ए 2 भाग ऑप्शन बी 3 भाग ऑप्शन सी 4 भाग ऑप्शन डी 5 भाग यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी 4 भाग ओडिया लोकनाटक 4 भाग विभक्त अभिनय धर्मी नृत्य धर्मी संगीत धर्मी और वाद्य धर्मी। 2 नंबर प्रश्न लोकनाटक को अन्य केउ नाम अभिहित कराए ऑप्शन ए गीतनाट्य ऑप्शन बी गणनाट्य ऑप्शन सी प्रहसन ऑप्शन डी यात्रा यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी गणनाट्य। 3 नंबर प्रश्न केउ पूर्णिमा चैती घोड़ा नाट हुए ऑप्शन ए कार्तिक पूर्णिमा ऑप्शन बी चैत्र पूर्णिमा ऑप्शन सी कुमार पूर्णिमा ऑप्शन डी श्रावण पूर्णिमा यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा चैती घोड़ा नाट होता है। 4 नंबर प्रश्न चैती घोड़ा नाट केउ संप्रदायर नाट ऑप्शन ए बुणाकार ऑप्शन बी कुंभार ऑप्शन सी कृषक ऑप्शन डी कैवर्त यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी कैवर्त। 5 नंबर प्रश्न चैती घोड़ा नाटरे घोड़ा कहार प्रतीक ऑप्शन ए लक्ष्मी ऑप्शन बी मंगला ऑप्शन सी बासुड़ी ऑप्शन डी छिन्नमस्ता यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी बासुड़ी। 6 नंबर प्रश्न केउ नृत्य रे मुख्यतः मुखार व्यवहार करा जायथाय ऑप्शन ए रसरकेली ऑप्शन बी डाल खाई ऑप्शन सी दंडनाच ऑप्शन डी छौ नाट यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी छौ नाट। 7 नंबर प्रश्न ओडिशार केउ जिल्ला छौ नाट पई प्रसिद्ध ऑप्शन ए कोरापुट ऑप्शन बी बालेश्वर ऑप्शन सी मयूरभंज ऑप्शन डी बलांगीर यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी मयूरभंज। 8 नंबर प्रश्न छौ नृत्य छौ शब्द केउठारु आसीछि बोली आशा करा जायथाय ऑप्शन ए छाउणी ऑप्शन बी छाया ऑप्शन सी छंद ऑप्शन डी छत्र यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए छाउणी। 9 नंबर प्रश्न किए सौभिक शब्दरु छौ शब्द आसीछि बोली कहिसंती ऑप्शन ए डॉक्टर सुकुमार सेन ऑप्शन बी पतंजलि ऑप्शन सी जॉन बीम्स ऑप्शन डी सोफिया बर्न यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए डॉक्टर सुकुमार सेन। 10 नंबर प्रश्न तांडव नृत्य और लास्य नृत्य यही दुईटे जाक केउ लोकनाटक देखा जाए ऑप्शन ए पाला ऑप्शन बी देसी नाट ऑप्शन सी छौ नाट ऑप्शन डी दंड नाट यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी छौ नाट। 11 नंबर प्रश्न केउ नृत्य आश्विन मासर महाअष्टमी ठारू आरंभ होई दशहरा पर्यंत चली थाए ऑप्शन ए रसरकेली ऑप्शन बी छौ नाट ऑप्शन सी देसिया नाट ऑप्शन डी डाल खाई यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी डाल खाई। डाल खाई नृत्य आश्विन मासर महाअष्टमी ठारू आरंभ होता है और दशहरा दिन शेष होता है। 12 नंबर प्रश्न क्या संतुष्ट करने डाल खाई नृत्य करा जायथाय ऑप्शन ए गछ डाल रोथुबा देवी को ऑप्शन बी ग्राम देवती को ऑप्शन सी महादेव को ऑप्शन डी श्रीकृष्ण को यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए गछ डाल रोथुबा देवी को। 13 नंबर प्रश्न डाल खाई केउ अंचलर एक लोकप्रिय नृत्य ऑप्शन ए दक्षिणांचल ऑप्शन बी उत्तरांचल ऑप्शन सी पूर्वांचल ऑप्शन डी पश्चिमांचल यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी पश्चिमांचल। 14 नंबर प्रश्न केउ नृत्य केवल कुमारी कन्या माने भाग नहीं थांती ऑप्शन ए घुमुरा नृत्य ऑप्शन बी डाल खाई ऑप्शन सी छौ नृत्य ऑप्शन डी घुमुरा नृत्य यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी डाल खाई। 15 नंबर प्रश्न छौ नाट और डाल खाई नाट मध्य क्यों सामंजस्य रही ऑप्शन ए उभय अभिनय प्रधान ऑप्शन बी उभय वाद्य प्रधान ऑप्शन सी उभय नृत्य प्रधान ऑप्शन डी उभय गीत प्रधान यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी उभय नृत्य प्रधान। 16 नंबर प्रश्न केउ नाट को मुख्यतः पुरुष माने परिवेशन करि ऑप्शन ए घुमुरा नाट ऑप्शन बी डाल खाई ऑप्शन सी देसिया नाट ऑप्शन डी करमा नाट यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए घुमुरा नाट। 17 नंबर प्रश्न ओडिशार गण लोकनाट्य परंपरा रे केउ लोकनाट्य प्राचीनतम ऑप्शन ए दंडनाट ऑप्शन बी छौ नाट ऑप्शन सी देसिया नाट ऑप्शन डी पाला यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए दंडनाट। 18 नंबर प्रश्न चढ़ैया नाट
କେଉଁ ନାଟର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭାଗ? ଅପସନ୍ ଏ ଛଉ ନାଟ, ଅପସନ୍ ବି ଦଣ୍ଡନାଟ, ଅପସନ୍ ସି ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ରସରକେଲି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦଣ୍ଡନାଟ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାୟୋଧନ ଚରିତ୍ରଟି କେଉଁ ଲୋକ ନାଟକର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପସନ୍ ଏ ଘୁମୁରା ନାଟ, ଅପସନ୍ ବି କରମା ନାଟ, ଅପସନ୍ ସି ଛଉ ନାଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଦଣ୍ଡନାଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଦଣ୍ଡନାଟ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଣ୍ଡନାଟରେ ଦଣ୍ଡକୁ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରାମ ଓ ସୀତା, ଅପସନ୍ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣ, ଅପସନ୍ ସି ଶିବ ଓ ଗୌରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶିବ ଓ ଗୌରୀ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନୃତ୍ୟରେ କୃଷି ସଭ୍ୟତାର ଚିତ୍ର ଯେମିତିକି ହଳ ବୁଲା, ମଇଦିଆ, ଧାନ ବୁଣା, ଧାନ କଟା, ଧାନ ଉଡ଼ା ଆଦି ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଦଣ୍ଡନାଟ, ଅପସନ୍ ସି କରମା ନୃତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ରସରକେଲି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦଣ୍ଡନାଟ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଚୈତ୍ରପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଡାଲଖାଇ, ଅପସନ୍ ବି ଦଣ୍ଡନାଟ, ଅପସନ୍ ସି ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଶିଆ ନାଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦଣ୍ଡନାଟ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଣ୍ଡନାଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସେବାୟତ, ଅପସନ୍ ବି ବାୟକ, ଅପସନ୍ ସି ଭୋକ୍ତା, ଅପସନ୍ ଡି ପାଳିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭୋକ୍ତା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଣ୍ଡନାଟରେ କେତେ ଜଣ ପାଟଭୋକ୍ତା ଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ 11 ଜଣ, ଅପସନ୍ ବି 13 ଜଣ, ଅପସନ୍ ସି ଜଣେ, ଅପସନ୍ ଡି 2 ଜଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜଣେ। ଦଣ୍ଡନାଟରେ ଜଣିଏ ପାଟଭୋକ୍ତା ଥାନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଣ୍ଡନାଟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ଡି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଣନୃତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବାହକ ନାଟ? ଅପସନ୍ ଏ ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଡାଲଖାଇ, ଅପସନ୍ ସି ଦଣ୍ଡନାଟ, ଅପସନ୍ ଡି ସଞ୍ଚାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସଞ୍ଚାର ନୃତ୍ୟ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଝୁମର ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକନାଟକ? ଅପସନ୍ ଏ କଳାହାଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ବଲପୁର, ଅପସନ୍ ସି ବରଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିପୁଅ ନାଟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦାସକାଠିଆ, ଅପସନ୍ ବି ସଖୀନାଟ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଶୀ ନାଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଦଣ୍ଡନାଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସଖୀନାଟ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନାଟକ ଯକ୍ଷଗାନ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ବି ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ୍ ଡି କେରଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଶିଆ ନାଟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଲୋକନାଟକର ବାକି MCQକୁ କଭର୍ କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।